Rahim. It's me, Mrs. Faisal from the platform of तालीम बाय इकरा। आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारी क्यूरीज भी आती हैं हमें इसी सिलसिले में कि बच्चों को किस तरह से स्टार्ट करें कि वो एक अच्छी फाउंडेशन उनकी बिल्ड हो सके। तो आज हम इसी बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं उन बच्चों को जो बिल्कुल अपने घर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाड प्यार से, अपने पेरेंट्स की मोहब्बत से, शफ़क़त से निकल कर पहली बार ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जो उनके लिए फ्रेंडली नहीं होता और जो घर के माहौल से काफ़ी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि उन बच्चों को आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? तो हम सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम जो आप करते हैं उस बच्चे के लिए जो घर से निकलकर अपने माँ-बाप की गोद से निकलकर आप तक आता है, जिसके लिए आपका चेहरा, आपका दिया हुआ एनवायरनमेंट, उसके इर्द-गिर्द के लोग सब नए हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टडीज़ से भागे नहीं बल्कि वो अपनी विलिंगनेस के साथ ख़ुद ये कहे कि मुझे पढ़ना है या मुझे एकेडमी ड्रॉप करवा दें या मुझे एकेडमी जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस और बहुत सब्र से इस लेवल पर आने का वेट करना होता है बच्चे का। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है बिल्ड अप लव अफेक्शन विद द लिटिल लर्नर। सबसे पहले आप बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनाएं, इंतहाई प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त का। उसको ये महसूस कराएं कि वो किसी स्ट्रेंज जगह पर नहीं है, आप उसके बहुत अपने हैं। उसको प्यार करें, उसकी क्यूरीज़ को सॉल्व करें, उसके प्रॉब्लम्स को वेटेज दें। सेकेंडली, आप न्यूली इनरोल बच्चे के साथ गॉसिप्स करें, उसके साथ गपशप लगाएं, उससे पूछें कि उसके घर में कौन-कौन है, वो कैसा फ़ील कर रहा है, उसको फ्रेंड्स पसंद हैं या जिस तरह की भी बात वो बच्चा आपसे करना चाहता है, आप उसको रिस्पॉन्ड करें। नेक्स्ट, आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चे के मूड स्विंग्स को कंट्रोल करें। इनिशियली जब बच्चा एक न्यू एनवायरनमेंट में एंटर होता है, तो वो बहुत समटाइम क्रैंकी हो रहा होता है और बात को नहीं सुन रहा होता। ऐसी सूरत में आपने ये हरगिज़ कोशिश नहीं करनी कि आप उसको अपनी बात सुनाएँ, बल्कि आप उसको उसके मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग टैकल करें। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चे के मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है। उसके बाद आप ये कोशिश करें कि आप उस बच्चे का ट्रस्ट गेन करें, उसके एक अच्छे दोस्त बने, क्योंकि बच्चा उस्ताद से वो बात नहीं कह सकता जो वो अपने दोस्त से कह देता है। और इसके अलावा बिल्कुल जो छोटा बच्चा 2.5-3 साल का जो बच्चा है, उसके ज़हन में टीचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप उसके साथ दोस्ती करें, उसको अपना दोस्त बनाएं ताकि वो आपकी हर तरह की बात को सुन सके। अच्छा, ये अभी हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं 4 स्टेप्स, ये एक दिन में नहीं पॉसिबल होगा। इसको आपने टाइम देना है, उस बच्चे को आपने टाइम देना है जो न्यूली आपके पास एनरोल्ड हुआ है। जब आप एक बार उसका ट्रस्ट जीत लेंगे, जब आप एक बार उसके साथ फ्रेंडली बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी, ये मेरी गारंटी है कि वो बच्चा इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और एक बहुत शार्प लर्नर बनेगा। अच्छा, ये चारों स्टेप्स फॉलो करने के बाद जब आपको लगे कि वो बच्चा जो आपके पास न्यूली एंटर्ड हुआ है वो सेटल्ड हो गया है, वो एनवायरनमेंट
کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا ہے، دین آپ نے اس کو لانا ہے EPL ایکسرسائزز کے اوپر۔ اب بہت سارے پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ EPL ایکسرسائزز کیا ہیں؟ ہمارے ٹائمز میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ بچوں کو پینسل اور نوٹ بک پرووائڈ کر دی جاتی تھی جس پر وہ پراپر اپنا ریڈنگ اور رائٹنگ سٹارٹ کر دیتے تھے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے جو کچھ ٹائم آپ پیچھے چلے جائیں تو اتنے چھوٹے بچوں کی انرولمنٹس نہیں ہوتی تھی اسکول میں، چونکہ اب ایج کا بہت زیادہ فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اب آلموسٹ پیرنٹس بچوں کو 2.7 2.8 سے ہی اکیڈمیز یا کوچنگ میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر بچہ انڈر 3 ایئرز ہے وہاں پر ہم کبھی بھی بچے کو ڈائریکٹ پینسل اور نوٹ بک کی طرف نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے انٹرسٹ کو کم کرتی ہیں، اس کو بور کر دیتی ہیں اور بچہ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچے کو EPL ایکسرسائزز کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس کو EPL بیسیکلی ہے ایکسرسائزز فار پریکٹیکل لائف۔ اس کو چھوٹے چھوٹے ایسے کاموں میں انوالو کرنا ہے جس سے اس کی رائٹنگ پریکٹسز کی بھی تیاری ہو، اس کی پینسل گرپنگ بھی تھوڑی بہتر ہو، اور وہ سیکھنے میں دلچسپی بھی لے سکے۔ اور اس کے بعد سب سے بیسک چیز جو آپ نے اپنے بچوں کو ڈیلی سکھانی ہے وہ گریٹنگز ہے۔ آپ اس کے پریکٹیکلز کریں، آپ اس کے ڈیموز دیں بچوں کو، لیکن گریٹنگز آپ اپنے بچوں کو ڈیلی سکھائیں۔ ہوپ فلی یہ اسٹیپس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اور بہت زیادہ پیرنٹس کی کیوریز آتی ہیں کہ ہم بچوں کو کرواتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے۔ آپ کے پاس الحمدللہ اتنی اسٹرینتھ ہے، اور ان اسپائٹ آف آل دا ورک پریشر آپ بچے کو ود ان 2 to 3 days کس طرح ٹیکل کر لیتے ہیں۔ تو جی یہ سارے وہ اسٹیپس ہیں جو ہماری بیس ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ان میں نو ڈاؤٹ تھوڑا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بچہ بہت اچھے طریقے سے پریپیئر ہوتا ہے فار دی ایجوکیشنل جرنی، اور بہت خوشی خوشی جو ہے وہ پھر ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ سب سٹیپ سمجھ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب EPL ایکسرسائزز کیا ہیں، کس طرح آپ ان کو کروا سکتے ہیں، اس کا اپریٹس کیا کیا ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے بھی انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ تعلیم بائی اقرا کے پلیٹ فارم سے مسز فیصل۔ اللہ حافظ۔